Hello everyone, tini hai no ni biskango ani recipe tugui feka omkani favorite ani mui recipe hinke obosong na bagai sekang tam mosla nang male mosok kathang pias haising rosun mosok kathang kubang khere nai ke yang a bokrok bai khitung tong mano ang chikon khe rawai na kha yok yawi no songnai tamu khe yok yawi songo hinke yang khe thok tungui tong man por ke tejpata ri khe taw ke moso bai pias kathang re nai moso ke bai pias kisa kubang khlai na rina nango ta omkhe butui rok dia thok bai no simino mane mufun nai tabo no thok bo kubang kisa rina nango ke pias bai moso kathang mojban pore haising bai rosun renai haising bai rosun diwoi kotesa kol nai tabo ke ari nai ke ari man pore tabo ke som renai sutui kicha renai jira dhoniya je mosla tongmani kicha khere nai ke norok ani video nai norok borom teke songai cha norok bo kisa comment khaisa di omke ang prai somai no omdui songai cha omdui amui hinke ang belai na hamjago aste ekle kolnek mane jate aro kupuya tuite omto chikon piece khaijak ya deba kaun bagai nai kolok kholobo khlaiton nai hinke ta kicha kholoka hinke aste khlai kolnai jate khami mane tamne hor ekdom kom khlai songna nango omke hor kubang ke to khamui thanai butui riya ba hinke hor kom khlaiton nai hinke ani ke tabo khe amui ready khana di ang khe belai ke hamjago bhai mui hinke butui ruriwe ang bisi has hamjagi aikon hari thogya ba thoto kung to ha moso yok sa khe eko hambai hinke norok no ani video nai mani bagai